Okay pa tadi Exodo? Okay pa tadi, hallelujah. Before ko magsugod no, so anay sa tayo mong tapat. Ibutang ang imong kamot sa abaga sa imong tapat. Okay? So ina ang imong tapat. Exood. Be excited. Sa pagpaminaw. Sa pulong sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa Ginoo no. So dugan ko kasi agad pero magsugod na ko. Hallelujah. So before ko magsugod, akong dugangan tong akong iklaro gamay tong ingon ni Busing. Adi ko ini nga kabahin sa salvation sa atong spirit o transformation sa atong soul nga mo resulta sa binuhatan nato nga maayo. So ang gipasabot ni Busing diya nga transformation ay kaning save is ma-save ang atong soul from corruption. Kay though we are saved sa kaning giluwas na sa Ginoo pinaagi sa pagkamatarong ni Jesus, our spirit matarong na siya atubangan sa Ginoo. Pero tungod sa impluwensya sa kalibutan, corrupted ang atong mind. Which is kaning mind, diha mo na siya, parte na siya sa soul. So corrupted ang atong mind, so kinahanglan siya ma-save from corruption. So ang ato pong body, need po siya og maluwas siya gikan sa corruption. Unsa man? Kining balatian. Hallelujah. So mo na siya ipasabot mo nga ang salvation sa atong spirit, mo ang pagkamatarong ni Jesus, mo ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Kay ang word ni God, ingon magyud siya nga tungod sa pagtuo, ilon ka sa Dios nga matarong. Isipon sa Dios ang tao kung duna siya pagtuo. Diningon siya sa Roma 5:21 nga ang pagkamatarong nga atong nadawat kang Hesus magdala nato ngadto sa kinabuhi nga way katapusan. So enough na ang righteousness ni Jesus Christ para mo save sa atong spirit man. Hallelujah. Makadala nato ngadto sa kinabuhi nga dili matapos. So siyempre mo ingon ni Busing nga kinahanglan nga need kaayog transformation ang atong soul. So si soul naa na siya sa tunga-tunga sa atong pagkatao. Body, soul, and spirit. So naa siya sa tunga-tunga. Diha ginabuhat ang desisyon. It's either ang atong desisyon naka-align sa giingon ni Lord sa atong spirit man or kung unsa ang giungong sayawa sa atong kinabuhi. So dira gina-process ang desisyon. Muna kung ang tawo moadtong impierno, managot gyud, manubag gyud ang iyang kalagnon nga bahin. Kay nganuman, dira ginabuhat ang desisyon. Hallelujah. So ang akong pagkadalong nga mensahe kami sa no, may tungod nga himuon nato ang pulong sa Ginoo nga mo'y muhulma sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. So ang pulong sa Dios mga igsoon, ingon ang Psalm 138 verse 2 nga for you magnify your word above all your name. Imong gipahimutang ang imong pulong, ibabaw ug kauban ang imong ngalan. Uban sa imong ngalan, ibabaw sa imong ngalan, iyang gipahimutang ng iyang pulong. So ingana kadako og bili og otoridad ang pulong sa Dios. Amen. Hallelujah. So ang pulong sa Dios nagingon ang Mateo nga dili ta mabuhi sa dunlong tinapay lamang apan sa matag pulong nga mugula gikan sa baba sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So ang pulong niya sa Ginoo pagkaon siya sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Hallelujah. Amen. Pagkaon siya sa atong kalagyon nga bahin. So ang pulong sa Ginoo magsuon, mao ni say muhulma sa imong kinabuhi. Mao ni say mo transform sa imong kinabuhi. Amen. Mo agree ba tana? Hallelujah. So mao say mo transform, no? Mao say mo usab sa atong kinabuhi. So dirita una magisuon sa Galatian Tagagalas, no? Galatian 4:19. Palihog ako ka basa sa Galatian. Galatians 4:19. Oo, Galatian 4:19. Sino basa? Ako. Bisaya lang para magsinambot ta. Karabahan ni. Go. Salamat. Sige, balik ko ma. Mga minahal kong anak, sama sa usa ka inahan nga gibati ko sa makausa pa ang samang kasakit tungod kaninyo. Hangtod nga makabatong kamo sa kinaiya ni Kristo. Amen. Salamat mother, no? So nagsabak si Apostle Paul nga grabe ang iyang brokenness ba nga gusto niya nga ang matag believer mapurma gyud si Kristo sa matag kinabuhi. So that Christ may form in us. Mahimutang panagway ni Jesus Christ. Mahimutang may sama kang Hesus. Makapi na to ang kung unsa ang kinaiya ni Jesus Christ. Mo na purpose sa Christianity.
nga makonform ta sa Dios nga atong gilagaran. Amen. Nga mahimo tang sama, mapareha ta sa Dios nga atong gilagaran. Hallelujah. Mao na ang Christianity. How much of Christ ang napurma na sa atong kinabuhi? Kung atong i-check ang atong kinabuhi karon, pila na ka porsyento sa kinabuhi sa Dios ang nipurma sa imong kinabuhi? Hallelujah. Amen. How much of Christ already formed in us? Pila na ka porsyento sa kinabuhi sa Ginoo ang nipurma, nihulma sa imong kinabuhi? Amen, Lord. Thank you, Jesus. Kaya nga naman, Amen. maulawan ang Ginoo kung atong pagkakristuhan walay kausaban. Direct ko na siya direct ko na ang kaulawan sa Dios. Kaya nga naman, nakabalo man sila. Ilan nila lang kaugalingon ang Kristohanon. Sila usa ka Kristohanon. Nagpasabot kini Christ, He is God manifested in the flesh. Ang Diyos nga nagpakatao mo na Kristo, si Kristo. Ligingan na si Jesus Christ. Pero kiningingo siya nga, until me Christ form in you. So gusto ibalik sa Diyos, sa original niya nga gibuhat sa tao, that He created man in His own image and likeness. Sa sama siya ang panagway, ug sama gayud sa Ginoo ang usa ka tawo. Gusto niya mabalik na diya. Amen. Amen. So ingana ang purpose. Tanaw kining Bible igsoon, daghan kay ni siya karakter. Daghan kay sa mga example nga unsaon nga magkinabuhi nga matarong, unsaon nga magkinabuhi nga makita mo reflect gayud ang Dios atong kinabuhi. And one of the perfect example yun mo ang kinabuhi ni Jesus Christ. Amen. Niingon na pulo sa Ginoo sa Colossians nga si Jesus ang panagway sa dili makita nga Dios. Gusto ka makakita sa Ginoo? Basaha ang pulong. Hallelujah! Gusto ka makaila sa Dios? Basaha ang pulong. Kaya niingon na pulong sa Ginoo nga, in the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. The Word become flesh and dwelt among us. So nahimong nagpakatao ang pulong, miuban ka nato si Jesus Christ mo ang pulong. Amen. Mo na kung ang atong pagsasabi, kung wala tay pulong sa Dios, kung karon i-check na to ang atong package sa spirit realm, pila na ka blessing, pila na ka pulong sa Ginoo ang imong gisuksok diha. Hallelujah. Si Jesus gidaog niya temptation pinagi sa pulong. Word ang iyang gigamit nga madaog niya ang temptation. So need you kayo igsuon nga ang word sa Ginoo muhulma sa atong matag kinabuhi. Amen. Tuguti. So ingani ang nahitabo igsuon no. So kung tugutan na to ang influensya sa pulong sa Ginoo bago sa atong kinabuhi, makita gyud si Jesus sa imo. Bisa pag wala pa kagawali. Bisa pag wala pa kagatudlo, ang imong kinaiya isip mensahe na para sa uban. Nakita nila sa uban ang imong gawi kanunay ka nagasimba. Mensahe na para sa uban. Hallelujah. Amen. So ingana kabililon nga ang pulong sa Dios ipahari nato sa atong kinabuhi. Amen. Himuon nato siyang standard sa atong kinabuhi. Tinaod. So niingon ang pulong sa Ginoo nga nga ang gahom sa kamatayon ug kinabuhi naa sa tungoy sa imong dila. Amen. And si Jesus miingon sa John 6 verse 63. Ang espiritu mo'y naghatag og kinabuhi ug ang lawas walay magbuhat ini. The flesh profit nothing. And ingon si Jesus. John 6:63 ingon siya. The word I speak, ang pulong nga akong gisulti, they are spirits and life. Espiritu siya o kinabuhi. So ang word ni God intended yun yung mudasig sa imo. Amen. Muhulma gyud ang kinabuhi sa imo. Amen. Meaning usa may tawag nga kaning the word he speak is spirits and life. Kung unsa imong ginapamulong, kung unsa imong ginapamina, muhulma sa imong kinabuhi. Wala ninyo na-notice ang social media? Daghan kay mga content creators nga lahi-lahi o lahi-lahi o putahe. Kung ang tao gusto sa yawa nga hulmaon, ihulma ang tao pinagi sa malaway, naa sa platform ang yawa. Daghan kay mga bastos sa social media o kana mo porma na sa imong kinabuhi. Naay mga influencer sa social media, mga vlogger, unsa man ang ilang purpose na, gusto niya nga maparihas ta nila. Maawat na to ang ilang gawin, maawat na to ang ilang ginabuhat sa social media. So intended yun, kini social media, purpose yun sa yawa, siyempre gamitin po sa Ginoo, nga muhulma yun po ni sa imong kinabuhi. Kung unsa ang imong ginatanaw sa social media, unsa ang imong ginatanaw, ginapaminaw sa social media, mutukod na sa imong kinabuhi. Amen. Kabalo igsuon kung sa akong wall, sa akong social media account, always mga preaching and teaching akong ginapaminaw. Gihimo na ako nga gisirkul na ako ni akong kinabuhi nga preaching word ni God kanunay na akong madungog. Mga minister ang akong gina-follow.
Kaya nasabtan ako nga, ang word mo hulma. Kung unsay, tanawan ko ng ilang sikat karon ni Ilyas, wa mo na sayo nga na espiritu sa kaulag na. Tanan nga nag-follow kang Ilyas, sa diya nga mosayaw siya ang espiritu sa kaulag. Mo-release ang espiritu sa kaulag. Pinagi siya magsayaw. Sa wala, daga mag-Kristohan, gatanawan eh. Hallelujah. Wala ko lang kasabahan. Dagang Kristohan yung gatanawan. Pero ikso to, sugalan sa tinuod nga, tanang ginatanaw na sa social media, kaya release ng spirit. Make sure ang imo ginatanaw word, ginapaminaw nimo word, mga minister, nga naay bala ang espiritu. Alila, so very important yung mga igsuono nga, bisan sa social media na to, dili na to tugutan, nga si bisan kinsa na lang nga kalibutan nga tao may influensya sa atong life. Dirita mo na og igsuon nga, o dirita mo lugdan gini siya nga, kanimo himuon na tong influence sa atong kinabuhi. Himuon na to ni siya nga celebrity sa atong kinabuhi. Nga atong paminawon, i-idolize na to ni kay nganuman mauni ang muporma sa atong kinabuhi. O kini nga pulong sa Ginoo, hallelujah, mo ni say, kung kanisa mo'y mupurma, hallelujah, kalipay na sa Ginoo. Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah. So, hapit ako nga igsoon. Sa Filipos 2:14. Thank you, Jesus. Siya karabas sa talaman. Thank you, Lord. Filipos 2:14. Palihog ko sa Bisaya lang. Mandala masi kare bakados. Yes, thank you, Holy Ghost. Filipos 2:14. Lepra na masi kalabaran. Filipos 2:14. Muhata ang tanan sa walay pagbagulbol o pakiglalis. 15, apil 15. Aron walay ikasaway kaninyo ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi og dautan. Kinahanglan nga modan-ag kamo taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan. Amen. Kinahanglan nga mudan-ag kamo sama sa bituon nga nagsidlak sa kalangitan. So whether you like it or not, igsoon, ang imong kinabuhi, ginatanaw na sa mga tao. Imong family nagatanaw na sa imo ah. Silingan nimo nagatanaw na sa imo ah. Bisan na-notice nimo wala pero ginatanaw na sa tao ang atong kinabuhi. Ngano man, gailata sa atong kaugalingon nga Kristo kanon. Hallelujah. Let your light tuguti nga mudanag, ipadanag ninyo ang kahayag nga nasa inyo ah. Sama sa bituon sa kalangitan. Then ingon sa sa Mateo no, di na tatuan sa Mateo sa book of Mateo ningon siya nga let your light so shine before men. Ipadanag ang inyong kahayag diha sa mga tao para mahimaya nila ang Dios. Mahimaya nila ang Ginoo. So ang imong ang atong kinabuhi kisigsoon, replika siya dapat sa Dios. Replika siya dapat sa Dios. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Replika siya dapat sa Ginoo. Mupurma ang batasan kung kinaiya sa Dios ato. Muliwat na dapat sa Dios nga atong gilagaran. Hallelujah. Ingna imong tapad dito. Pikpika na po nimo tapad. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Kasi Jesus na to. Kaya kinahanglan Hanglan. muliwat si Jesus sa imong kinabuhi. Hallelujah. So kana igsoon mo pinaka-importante gyud. Dili religion mo mupurma sa imo. Usa ni religion, tawa ha? Ang religion okay ra sa imo nga masulod gawas ka sa simbahan bisan pag walay transformation. Attendance lang ka nata sa church. Religiously, religion na siya nga naa ka sa church pero si Kristo wala gyapon ipurma. Pero dili sa for condemnation ha kay process gyud ang tanan ha. Process ang tanan. Depende nimo kung tugutan nimo ang Dios nga mopurma sa imo ha. Depende nato nga kung ato bang tugutan ang Dios nga mo influence. Sabi sa influensya no? Nga mo influensya sa atong kinabuhi. Wala yung social media karon distraction kini para sa mga Kristohanon. Kung siya nakita sa social media, awaton. Naay mga Kristohanon nga sa social media, nakita lang TikTok po.
sayaw-sayaw, pero sa pag-abot sa pagsimba, maglisod og lukso-lukso gani. Hallelujah. Praise God, hallelujah. So, dili siya for condemnation ha, but ayaw, kuan siya kanang himuwa gyud nga ang tanan nimo gitanaw gipaminaw makapatubo nimo sa imong pagkakristohanon. Kinahanglan ang atong gitanaw ug gipaminaw ug growta spiritually. Hallelujah. Hallelujah. Kaning social media maestro pud ni, wa mo sayod. They are teachers. Nag-educate sa mga tao. It's either bad or good. Maayo dautan. Asa pagkatinuod ang social media, ga-educar na sa mga tao. Dagagi karon himo ng vlogger. Kay sige magtanaw vlog. Hallelujah. Dapat i-vlog na to ang pagkamaayo sa Ginoo. Amen. I-vlog na to ang pagkamaayo sa Dios. Hallelujah. Last nga verse. Kay si napay duha. Ano man na di ay? 1 2 3 4. Minutes. So mora to mga igsoon no, I hope good nga adunay realization nga nahitabo sa atong huna-huna nga atong pamatud-an ang atong pagkakristohanon pinaagi sa atong maayong buhat. Pinaagi sa atong pamatasan. Ningon ang Biblia kung atong studihan ang gospel, katong mga tawo nga nag-ila silang kaugalingon nakaila sa Dios. Common gini siya nga gi-address ni Jesus Christ. Ang mga Pariseo, common kay nga gisulti niya sila. Kasi ingon, you are mga hypocrito. Mga tigpakaron ingon. Kaya kabalo mo ang mga Pariseo, banggitan niya sa balaod. Kabalo, memorize na sa pulong sa Dios, pero walay apply. Ingana ang pag-address ni Jesus Christ sa mga Pariseo, nga nag-ila sila kagaling nga righteous na. Tanawa unsay buhat sa hypocrita ay sa kaning Pariseo, nindot kay sa panamit sa gawas. Pero di gani mantigo mutabang sa ilang isig kauban. Isig ka kauban niya sa gingarian sa Ginoo. Ningon na si Jesus ana. So niingon siya nga nay Pariseo nga nagpabaptize na kadyan, sa ingon ni Jan nga ipakita sa buhat nga naginunsol na kamo. Hallelujah. So mao na igsoon isip kita pag Kristohanon, kaayag naman ta. Ila naman ta sa Ginoo nga agila man nato atong kaugalingon nga one with God, kauban ng Dios. Kinahanglan atong i-prove or atong pamatud-an, atong lig-unon ni pagtuon nato pinagi sa atong maayong buhat. Amen. So mora to mga igsoon no. Daghan kaayong salamat. Hallelujah.